চিত বড় চূল কি শোভা পাউছি শোভা কি শোভা পাউছি শোভা কলা বদন বলি চন্দন ব্রজবলি রুদতট চন্দন সে যে কাপতি দেখি ভুলি জীব মতি সে যে কাপতি দেখি ভুলি জীব মতি জন মন মোহন বলি রুদ তট চন্দন ব্রজবলি রুদ তট চন্দন সে যে উরঙ্গা ধর পুরী রয়েছে মধুর সে যে উরঙ্গা ধর পুরী রয়েছে মধুর তালে গজমতি অতি শোভন ব্রজবলি রুদ তট চন্দন ব্রজবলি রুদ তট চন্দন শ্রী জগন্নাথ চরণে মনোরম অনুক্ষণে শ্রী জগন্নাথ চরণে মনোরম অনুক্ষণে দীন কৃষ্ণ দাস করে দীন কৃষ্ণ দাস করে দক্ষিণ ব্রজবলি রুদ তট চন্দন এখানে বাড়ি রুদ তট চন্দন জয় জগবন্ধু নন্দন ব্রজবলি রুদ তট চন্দন ব্রজবলি রুদ তট চন্দন জয় জগবন্ধু जय जगन्नाथ। प्रणाम, धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन, ये बहुत पुराना भजन मध्य माने बहुत दिन पर शुणा को मिलला, बहुत आनंद लगेगा। एबे आम श्रीमद् भागवतम पाठ करवा राजेश्वरी माताजी श्लोक 13 रु 18 अनुवाद देखु। जय जगन्नाथ। समस्त प्रणाम। प्रणाम। चंडवेग इति ख्यातो गंधर्वधीप निर्नृपः गंधर्वास्तस्य बलिनः षष्ठ्युतस्तत्रयम् गंधर्व्यस्तादृशीरस्य मैथुनस्य सीतासितः परिवृत्य विलुप्स्पन्ति सर्वकाम विनिर्मिताम् ते चण्डवेगानुचरः पुरञ्जनपुरं यदा हर्तुमारोभिरे तत्र प्रत्यसेधत प्रजागरः स सप्तभिः शतैरेको विंशत्याशतं समः पुरञ्जनपुराध्यक्षो गन्धर्वैर्युधो बली क्षीयमाणे स्वसम्बन्धे एकस्मिन् बहुधीर्युधः चिन्तां परं जगामार्तः सारष्ट्रुपुरबान्धवः स एव पुर्यां मधुभुक्पञ्चालेषु स्वपार्षदैः उपनीतं बलिं गृहन् श्रीजितैर्नवद्वयम्। अनुवाद।
ଚଣ୍ଡବେଗ ନାମକ ଜଣେ ଗନ୍ଧର୍ବରାଜ ଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଅଧୀନରେ 360 ଜଣ ମହାବଳବାନ ଗନ୍ଧର୍ବ ରହନ୍ତି। କଳା ଓ ଗୋରା ବର୍ଣ୍ଣର ଠିକ୍ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଗନ୍ଧର୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଡ଼ି। ସେମାନେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ପାଳି କରି ବୁଲି ବୁଲି ଭୋଗବିଳାସ ସାମଗ୍ରୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗରୀ ଲୁଟପାଟ କରିଥାନ୍ତି। ଚଣ୍ଡବେଗଙ୍କର ସେହି ଅନୁଚରମାନେ ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କ ନଗରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଟିବାକୁ ଆସିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଥିବା ପ୍ରଜାଗର ନାମକ 5 ଫଣିଆ ସର୍ପ ପ୍ରତିରୋଧ କଲା। ପୁରଞ୍ଜନକୁ ଜଗି ରହିଥିବା ସେହି ମହାବଳବାନ ସର୍ପ ଏକାକୀ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 720 ଗନ୍ଧର୍ବୀଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ବୀରଙ୍କ ସହିତ ଏକାକୀ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ପ୍ରଜାଗର ସର୍ପ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ତାହା ଦେଖି ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଓ ନଗରୀରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କ ଦୂତମାନେ ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶର ସେହି ନଗରରୁ ଆଦାୟ କରି ଆଣୁଥିବା କରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଷୟ ଭୋଗରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀବଶ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଶତ୍ରୁଜୟ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି ପୁରଞ୍ଜନ ଉପାଖ୍ୟାନର ଆଗକୁ ଆମେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପୁରଞ୍ଜନ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ପୁରଞ୍ଜନ ରୂପୀ ଜୀବ ଏ ଶରୀର ରୂପୀ ନଗରରେ ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସେ ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ ବିଷୟମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଥିରେ ମାନେ ଶବ୍ଦ, ରୂପ, ସ୍ପର୍ଶ, ରସ, ଗନ୍ଧ 5 ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏଭଳି ସେ ଉପଭୋଗ କରି ଏ ଶରୀରରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ ସେ କରୁଥାଏ। ସେଠି ଇଏ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ନୃପ ଚଣ୍ଡବେଗ ଇତି ଖ୍ୟାତଃ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅଧିପତି ତସ୍ୟ ଚଣ୍ଡବେଗ ନାମକ ଏକ ଗନ୍ଧର୍ବର ରାଜା, ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ 360 ବଳବାନ ଗନ୍ଧର୍ବ ରହନ୍ତି ଏବଂ ସେତିକି ଗନ୍ଧର୍ବୀ ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡବେଗ ନାମକ ଯେଉଁ ବଳବାନ ଗନ୍ଧର୍ବ, ତା ବିଷୟରେ ଏ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ନାରଦ ମୁନି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆସିକି ଇଏ ପୁରଞ୍ଜନ ରୂପୀ ନଗରକୁ ଲୁଟିବାକୁ ବା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ବା ତା'ର ସବୁ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିକି ଚାରିପଟୁ ଘେରାଉ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଜାଗାରେ ଚଣ୍ଡବେଗର ଅନୁଚରମାନେ ପୁରଞ୍ଜନ ପୁରୀକୁ ମାନେ ଲୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପୁରଞ୍ଜନ ପୁରୀର ରକ୍ଷା ଗୋଟେ ସାପ କରୁଥାଏ, 5 ଫଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସାପ। ଏବଂ ସେ ସାପ ଏକୁଟିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧର୍ବ ଯିଏ, ସିଏ ହେଲା ସମ୍ବତ୍ସର ରୂପୀ ଜଣେ ରାଜା। ସମ୍ବତ୍ସର ହେଲା ବର୍ଷ, 360 ହେଲା ତାର ଦିନ ଏବଂ 360 ଦିନ ହେଲା 360 ଗନ୍ଧର୍ବ ଏବଂ 360 ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ଗନ୍ଧର୍ବୀ ଦିନ ଏବଂ ରାତି ଦୁଇ ସମୟ ଆମକୁ କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ଶରୀରକୁ ବୁଢ଼ା କରି ଏବଂ ଆମ ଶରୀରକୁ ଆହୁରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଘେରିକି, ଯେତେବେଳଠୁ ପୁରଞ୍ଜନ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି ସେବେଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଚାରିପଟୁ ଘେରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 5 ଫଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସାପ ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ତାକୁ କ'ଣ କରେ ନା ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ତାଙ୍କୁ ରୋକିକି ରଖେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନେ ଯବାନ ଥାଆନ୍ତି ବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି ବା ବହୁତ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବଳ ଥାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତ ରଖିଥାନ୍ତି,
किंतु से साप रूपी प्राणवायु केते दिन तांको सहित लड़िब से एकुटिया 100 वर्ष पर्यंत से तांको सहित युद्ध करे 100 वर्ष हैला मनुष्यर परमायु से वर्ष पर्यंत एकुटिया प्राण आमर युद्ध करी थाए एवं एमाने कौन करती माने धीरे धीरे से प्राण दुर्बल हो जाए जिते बड़े माने वृद्ध समय आसी जाए आमर प्राणवायु धीरे धीरे दुर्बल हो जाए जिते दुर्बल हो जाए से पुणी तांको सहित आउ लड़ी पारे नाही एभली भाव आमर श्लोक वर्णन करा जायछि एवं सबु पार्षद माध्यम से माने कौन करती ना जो पुरंजन जे जीव जे पुरंजन रूपी राजा से ए विषय रे विशेष चिंता न करी से विषय भोगरे बड़ व्यस्त थाए जेमिति आम मनीष माने जानिचंती कि आमर आयुष धीरे धीरे कमी चली किंतु आमे माने से प्रति ध्यान न देई आमे माने कौन करती आमको किए कौन कहला माने आमको कौन सी जिनस भल लगिला को बा खराब लगिला आमर आज पैसा कमीगला बा पैसा अधिक आसला आम ए विषय चिंता करी आमे भूली जाती कि आम शरीर को गंधर्व रूपी माने आमर चंडवेग रूपी राजा एवं तांकर सैन्य माने घेरिकी रखिछंती एवं आमर प्राणवायु तांको सहित बेसी दिन लड़ी पारिब नाही एवं से दिने से आम शरीर को जय करिकी एवं शरीर को से नष्ट करिदेबे एई भली पुरंजन रूपी नगरर पुरंजन जोठी राजा थिले से जगार एई भली जिनस हैला माने एटा जना पड़ुछि कि प्रथम दिन ए भली आरंभ हो जाइथिला किंतु पुरंजन भोगी हेथिबारु से विषय चिंता आदौ चिंता कले नाही तेणु आपण देखंतु जेतेबेले आमे कोनोसी माने युवक लोक मध्य मृत्युवरण कर दियंती बेले बेले बुढ़ा है लोक मृत्युवरण करती आमे माने मध्य जेते बीमार होती आमे हॉस्पिटल जाती सेठी मध्य देखंती बहुत लोक आहुरी बड़ बड़ बीमारी नहीं आसी से माने सब माने बेले बेले मरी जाती आमे से सब देखी मध्य आमे जेतले ठीक है कि घर को आसती आमे माने पुणी पुनर्बार आमर भोग को आमे आरंभ कर दियंती एवं आमे से जिनसटा को भूली जाती एठी श्री नारद से विषय रे ये आत्मविज्ञान को देइसंती आगे श्लोक 19 रु आमर पुष्पलता माताजी 22 पर्यंत देखिए कालस्य दुहिता के कचित्रिलोके वरमिच्छति पर्यटन्ति न बहिस्मत् प्रत्यनन्दत कश्चन दौर्भाग्येनात्मन लोके विश्रुता दुर्भाग्यतिः सा या तुष्टा राजर्षये तो वृत्त्यादात् पुरवे वरम् अकदाचित्तमानसा ब्रह्मलोकन्महीगतं बभ्रे बृहत् व्रतं मातुं जनति काममोहिता मयि सारभ्य विपुल मदाञ्छापश्रुदुसहं स्थातुमर्हसि नैकत्र मद्यञ्च विमुखो मुने। अनुवाद हे प्राचीन बहिर् सेपटे कालर गोटे कन्या थाए से निज पाई बर पात्रटीए खोजी खोजी तिलक बुली आसिला सिना ताकू विवाह करने केही राजी हेले नाही। सेही कालकन्या जरा थिला बड़ भाग्य हेला तेणु लोके ताकू दुर्भाग्य बोली कहूथिले। अवश्य निज पिता को यौवन दान करने निमंते राजर्षि पुरु स्वेच्छारे थरे जरा को वरण करी नैथिले तेणु से प्रसन्न होई ताकू राज्य प्राप्ति हेउ बोली वर देइथिला। दिनकर कथा मु ब्रह्मलोक को पृथ्वी को आसी थाए से वर प्राप्त खोजी बुलु बुलु मते देखी पकाइला। मु नैष्टिक ब्रह्मचारी बोली जानी मध्य से कामातुरा होइथिबारु मते पति रूपे बरिबाकु चाहिला। मु ता प्रार्थना न रखिबारु से मो उपरे क्रोध करी घोर अभिशाप देई कहिला तुमे मो प्रार्थना स्वीकार कल नाही तेणु तुमे केबे भी गोटे स्थान रे अधिक दिन रही पारिबो नाही। एठी
जय जगन्नाथ। ये कालकन्या संबंध रे श्री नारद आउ जड़े माने ये आउ जन संबंध रे कहउचंती कि जड़े कालकन्या थिले माने से कालकन्या से तांकर से विवाह हवा पाई से बर खोजुथिले एवं बर खोजी खोजी से थरे पुरुरुबा नामक माने राजा को माने से बर रूपे ग्रहण करिया पाई जेतेबेले से राजी हो जाइथिले सेतेबेले से पुरुरुबा राजा को राज्य प्राप्तिर आशीर्वाद मध्य देइथिले एवं सेई कालकन्या मते मध्य थरे विवाह हवा पाई प्रस्ताव रखिथिले जेतेबेले मु ता मना कर देली से मते अभिश्राप दे कहले तुम्हें कौन सी स्थान रे रही पारिबो नाही। ये हैला ए कालकन्या संबंध रे श्री नारद मुनिकर 4टी श्लोक। ए श्लोक रे कालकन्या को ए जगार श्री नारद पुरंजन उपाख्यान रे जरा बोली तांको वर्णन करिसंती माने जरा हैला बुढ़ापा बा वृद्ध अवस्था से कालकन्या को जी ग्रहण करिवो से बुढ़ा हो जीवो माने तार सबु प्रकार इंद्रिय शिथिल हो जिवे तेणु ताको कहीं ग्रहण करती नाही। से कालकन्या को राजा पुरुरूपा आमर जो आमर नवम स्कंदर ए विषय आम पढ़ा माने राजा जजातिंकर पुत्र हेले पुरु से जिते बड़े माने शुक्राचार्यंकर अभिशाप मिलता कि तुम्हें मो झील सहित कहीं तुम्हें माने देवजानी सहित तुम्हें संपर्क बेसी रखुना तांकर दासी शर्मिष्ठा सहित रखुच तेणु तुमको मु श्राप दूसरी कि तुम वृद्ध हो जाओ। से वृद्ध को जितेबले से तापरे तांकर झील मध्य से विषय प्रतिवाद कले एवं ये राजा पुरुर्वा मध्य तांको माने अनुनय विनय करले कि मोर संपूर्ण भोगर तृप्ति है नाही तेणु मु एबे जदि बुढ़ाई गली ताहले सिथिरे आपण झील पाई मध्य क्षति मो पाई मध्य क्षति आपण दया करंतु। सेतेबेले शुक्राचार्य पाद तांको माने वरदान देले कि जदि तुमर वृद्ध अवस्था जानी शुणी कि जड़े जदि कहीं नहीं जाए ताहले तुमको तुमर यौवन अवस्था आसीजिव। राजा जजाति को जेतेबेले एभली श्राप होइथिला राजा जजाति तांकर 4 पुत्र को पचारि थिले सेतेबेले तांकर कनिष्ठ पुत्र पुरु ता बापांकर बुढ़ापा नवा पाई राजी हो गले। सेतेबेले एठी पाई कहा जायछि पुरु माने कालकन्या को विवाह कले बा से वृद्ध हवा पाई राजी हो गले सेतेबेले तांकर पिताजी जे जजाति से मध्य उपभोग करथिले एवं तांकर पुओ को से राज्य प्रदान करथिले कि तुमे ही राजा हब आ समस्ते भाई माने तुमर अनुगत्य स्वीकार करिवे। से पूर्ववंश रे आमर जो धृतराष्ट्र एवं पांडव माने मध्य सही वंश रे जन्म ग्रहण करथिले। ए विषय नवम स्कंदरे आमे माने भल भाव रे चर्चा करिबा। एठी किंतु या अर्थ राजा पुरुर्वा दुर्भागा नथिले एवं एठी कहा जायछि कि जो कालकन्या सी ताकू समस्ते दुर्भागा बोली कहती दुर्भागा माने से दुर्भाग्य को नहीं आसे जिते श्री नारद को माने सी कालकन्या विवाह प्रस्ताव रखिले अर्थात श्री नारद वृद्ध हवापाई सी आसिक तांको आक्रांत करने चाहिए श्री नारद तांको ग्रहण कले ना आ श्री नारद को सी माने श्राप देले कि तुम्हें कौन सी जगार रही श्री नारद प्रचारक होइथिबारु एटा तांको पई वरदान हैला से घर करी कोठी रहिबे तेणु से सर्वत्र श्री हरि कथा श्रीमद् भागवत कथा श्री नारद प्रचार करते। यार अर्थ मध्य एया कि श्री नारद केभे बुढ़ा हुअन्ति नाही यदि कालकन्या को श्री नारद ग्रहण करि नाहंती यार अर्थ हैला श्री नारद एबे मध्य युवक अवस्था रे रहंती एवं एबे मध्य से हरिनाम प्रचार बड़ उत्साह सहित करि थांती। एभली कालकन्या जेमिति जଣା पड़े श्री भगवान माया भली कार्य करुथिले एवं एठी एबे हमर शुभलक्ष्मी माताजी अनुवाद देखंतु 23 रु 26 पर्यंत ततो विहिता संकल्प्या कन्यका यवनेश्वरम मयोपदिष्टमासाद्य बब्रे नाम्रां भयं पतिं ऋषभं यवनानां त्वं ब्रूणे विरोप्यप्सितं पतिं संकल्पस्त्वयि भूतानां कृतः किल नारिष्यति द्वाविभावनु शोचन्ति बलावसदवग्रहौ
यल्लोकशास्त्रो पनतं न रति न तदिच्छति अथो राज्यस्व मां भद्रा भजतिं मे दया कुरु एतावाम्पै पुरुषो धर्म यदार्तनानुकम्प्यते कालकन्योदितवचो निशम्य यवनेश्वरः चिकीर्दृश्ये बगुह्यं स सम्मितं तामभाषत। गोटे श्लोक अधिक होगला माताजी अनुवाद पाठ करन। ମୋ ପାଖରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଏବଂ ମୋର ସହମତି ନେଇ ଯେ ଯବାନ ରାଜା ଭୟ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରତିରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲା ଏବଂ କହିଲା, ବୀରବର, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯବାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ବରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଇଚ୍ଛା କରି ଜୀବ କେବେ ନିରାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦାନ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦାନ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ସେହି ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁରାଗ୍ରାହୀ ଓ ମୂଢ଼, ତେଣୁ ସେମାନେ ଶୋଚନୀୟ। ହେ ଭଦ୍ର, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନୁଗୃହୀତ କରନ୍ତୁ। ଦିନଜନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା ହେଉଛି ପୁରୁଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କି ଯେଉଁ କାଳକନ୍ୟା ନିରାଶ ହୋଇ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଜଣେ ଯବନ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ଯବନ ରାଜା ସିଏ ଭୟ ତାଙ୍କର ନାଁ, ତମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବ, ତମେ ଚେଷ୍ଟା କର କି ସିଏ ବୋଧେ ସେ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିନେବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଯବନ ରାଜା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ये जो पुरंजन उपाख्याନରେ ଯବନେଶ୍ୱରମ ଭୟମ ପତିମ ବ୍ରଜେ ବବ୍ରେ, यवन हेले भयर प्रतीक, डरीଯିବାର प्रतीक हेले यवन राजा। एवं ताकु मध्य स्वामीपाद भाष्य दौरान कि आधस्य व्याधस्य यवनेश्च में अशीश्वरम भय नाम बब्रे, बोले भयटा आसवा पूर्वर आमको आधि नहले व्याधि ये दुईटी आमको जितेबाला आसे सेतेबेले आमको जवन रूपक भय आमको ग्रास करि थाए। आधि है मानसिक कष्ट, व्याधि है आमर शारीरिक कष्ट बा रोग, ये दुईटी मिसिकी है जवन राजार लक्षण। एवं यही जवन राजा भयर स्वामी, तेणु जवन राजा मध्य ये तीनोटी गुण विद्यमान थाए। सी है माने शारीरिक कष्ट जिते आमको आसे से आमे टिके विचलित हो जाती, बेले बेले मानसिक कष्ट आमको आसे, किए कौन कहीदेला आमे माने सब भूल माने घरे रे कौन असुविधा हो गला, आम मानसिक रूप से आम माने कष्ट अनुभव करिथांती एवं तापरे आम मध्य भय को मध्य प्राप्त हुअंती। ये सबू जवन राजार कर्तव्य एवं एभली भावरे ताकू जाइकी विवाह करिया पई श्री नारद तांकू एड्रेस दे देले कि तमे तांकू जाइके ट्राए करो, सी बोधे तुमको विवाह करिवे। सी आसिकी माने शास्त्र दृष्टि कहते कि हे वीर यवनानां ऋषभं त्वां हिप्सितं पतिं भ्रूणे, कि मु आपण को माने पति रूप से ग्रहण करिबा पई चाहूची एवं आपण मते माने केबे हेले जो माने जी आपण पाखु आपे आपे आसी थाए ताकू आपण केबे हेले दूर को माने ठेली देबा उचित नुह। माने जीव जदि मानसिक कष्ट शारीरिक भोगरे जदि भयभीत होता है ताहले ताकू अवश्य ही माने एभली भावरे भजन सब बाधा आसी थाए। जदि जड़े ताकू जवन राजा रूपरे ताकू जड़े जदि ग्रहण करिब, भक्त ग्रहण करे नाही किंतु पुरंजन रूपी राजा ये सब को ग्रहण करिवे, केमिति करिवे से उपरे आमे आगको जीवा। नारद मुनि आगे वर्णन करुछन्ते, कालकन्या से शास्त्र उक्ति दे कहते कि यत लोक शास्त्र पनतम न रति न तदिच्छति इमौ दौ असदव ग्रहो अनुशोचन्ति, कि जदि शास्त्र अनुसारे शास्त्र नियम कहूची योग्य वस्तु
जदि जन को दान करा जाए एवं से दान जदि न निए ताहले ताकू दोष लागे एवं योग्य व्यक्ति को जदि दान न दिया जाए ताहले मध्य दोष लागे। योग्य वस्तु है जे दानर अधिकारी ताकू जदि आमे माने दान न देले आमको दोष लागिबो एवं आमे दान देले एवं से ग्रहण कले नाही सेथिरे मध्य दोष लागिबो। ये शास्त्र उक्ति को माने ए जगह रे ये वर्णन करुछन्ते कि ना हमर कालकन्या तापर से कहउछन्ते माने श्रीधर स्वामीपाद कहते कि लोक वेद अनुसार योग्य वस्तु को दान करने उचित आ जो माने अधिकारी तांको दान करने उचित जदि से स्वीकार न करती तांको दोष लगे एवं संत पुरुषों को दान न देवा मध्य दोषावह होता है। आबे आगे देखंतु 26 श्लोक रे कहते कि माने हे भद्र आपण मते स्वीकार करने उचित मु आपण को सेवा करने चाहूँगी एवं एटा हला सर्वोत्कृष्ट धर्म एवं आपण मध्य मते दया करने उचित कारण मु आपण को पति रूप में पाइबा पाई आपे आपे मो तरफ मु प्रस्ताव दौची। आगे हमर सस्मिता माताजी श्लोक 27 रु 30 निजे पाठ कर पारिबे जदि। सस्मिता सेठी माता जी। अच्छा सस्मिता सेठी माता जी प्रभु जी आपण श्लोक पढ़ी दियंतु मो ठीक है। अनुवाद पाठ कर देबे। कालकन्योदित वचो निशम्य यवनेश्वरः चिकीर्षु देव गुह्यांस संमितं ताम भासत मया निरूपितस्तुभ्यं पति स्ततम समाधिना नाभिनन्दति लोको अयं त्वाम भद्रा संसमताम् त्वमव्यक्तगतिर्भुङ्क्षः लोकं कर्म विनिर्मितं या हि मे पृतनायुक्ता प्रजानाशं प्रणेष्यसि। श्लोक 23 प्रजारो अयं मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव चराभ्यो भाई भाव्यां लोके अस्मिन् व्यक्तो भीमा सैनिकाः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पुरोञ्जनोपाख्यानान्तर्गते 27 अध्याय। कालकन्यार कथा शुणी जबन राजा गोटे गुप्त कार्य साधित करबा इच्छारे मुरुकी मुरुकी हसी कहिला मु मो जुग दृष्टि रे देखी तुम पई गोटे स्वामी ठीक करिछि तुमे समस्तिंकर अनिष्ट करिथाओ तेणु तुमको केही भल पांती नाही एवं सही कारणरू लोके तुमको ग्रहण करुनांती एही संसार कर्मरू जात होईछि तेणु तुमे अलक्षित भावरे रही एही कर्मजनित संसार को निजर पथि रूपरे बलपूर्वक भोग कर तुमे मो सेना साहाय्य सकल प्रजा को नाश करने को समर्थ होइजिवो केही भी तुमको प्रतिरोध करि परिबे नाही। देखो एही प्रजार मरणांतक ज्वर होइछि मो भाई तुमे मोर भौणी होई जाओ तुमे भाई भौणी दुहिंक सहित मिसी मु अव्यक्त गति रे भयंकर सेना नहीं समस्त लोकरे बुलिबी। माने एठी जेतेबेले कालकन्या तांकु पति रूप रे तांकु ऑफर देले कि मो तुमे मते विवाह करिनियो किंतु जवन राजा से चालाक से कहिले कि तुमे समस्तंकु असुविधारे पकाउच एवं तुमे मध्य समस्तंकु माने सबु प्रकार कष्ट प्रदान कर से तुमको केही ग्रहण करते ना समस्तंकर अनिष्ट प्रदान तुम्हें करिथा किंतु तुम्हें मु तुमको प्रत्याख्यान न करी तुम्हें माने विवाह न कर मु तुमको भौणी रूप में रखिपारि कारण मोर भाई जन अछंती तांकर ना है प्रज्वार ज्वर मनीष को मृत्यु समय टेम्परेचर बढ़ी जाए से तार स्वरूप है मोर भाई এবং ତୁମେ ମୋର ଭଉଣୀ ରୂପରେ ରୁହ ମୋ ସହିତ ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ରଖିପାରିବି। ତାହେଲେ ସିଏ କହିଲେ କି ମୋର ବିବାହଟା କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କାହାକୁ ବାହା ହେବି ସେଠି କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଭାବିଛି ଏ ସଂସାରର କର୍ମ ବିନିର୍ମିତ ସଂସାର ଅଟେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ କରନ୍ତି ବଳପୂର୍ବକ ଅଲକ୍ଷିତ ଗତିରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିପାରିବ ଏବଂ ମୋର ସେନା ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ जो माने समु भोगी
से समस्त को तुम्हें पति रूपे ग्रहण करिपारिब। जो माने भोगरे अत्यधिक आसक्त तुम्हें माने तुम्हें तांको स्वामी रूपे ग्रहण करने उचित एवं सेमाने तुमको निश्चित रूपे पत्नी रूपे ग्रहण करिवे, कारण मोर सेना एवं मु तुमको सहायता करिबु एवं सेमाने एंकु केबे हेले प्रत्याख्यान करि पारिबे नाही। तेणु तुमको गोटे पति नुह अनेक पति आमे दे पारिबु। एक कथा श्रीधर स्वामीपाद कहते कि एवं सर्व अपि लोकस्य पति माने तुम्हें सारा संसार तुमर पति हो पार। गोटे पति तुम कौन खोजुच, बहुत पति तुमको मिले, किंतु जो माने भोगी जो माने शरीर प्रति आसक्त से माने ही बुढ़ा और माने बुढ़ा निश्चित रूपे हेबे, कारण से मानको आधि व्याधि जर सब ग्रास करिवे। तेणु तुम्हें तांको बड़ बड़ आनंद रे तांको तुम्हें भोग करि पारिबो। एभली भावरे माने ये अध्याय समाप्त होची एवं प्रज्वार जे मारात्मक ज्वर मारक ज्वर जे आमको मृत्यु मुखरे पकाई थाए एवं तार भौणी हेले कालकन्या जे कि बुढ़ापा बा आमर वृद्ध अवस्था को लेकिन आसी थाए एवं आमे माने माने ये पुरंजन उपाख्यान रे जो पुरंजन रूपी शरीर रूपी नगर रे जो पुरंजन वास करुची यदि सी भोगी होई थाए ताहले ताको निश्चित रूपे जवन राजा एवं ताको निश्चित रूपे ये कालकन्या एवं प्रज्वार एवं ये समस्ते ताको कौन करती ना उपभोग करती बा ताकू से माने ग्रास करिथांती। 28 अध्याय एबे हमर लक्ष्मी प्रिया साहू प्रथम 5टी श्लोक देखंतु। सर टिके रही जिबा टिके हाँ प्रभु जी टिके रही जिबा हाँ टिके प्रभु जी ये आस्ते आस्ते कथाटा टिके गड़बड़ होउची टिके बुझिया गोटे कष्ट होउची। अच्छा तेणु ये जो जदि गोटे जीव बुद्धि इत्यादि संपर्क में आलोचना चलता ये गोटे गोटे मझे मझे संख्या 1100 पुत्र 100 कन्या तापर पुणी कहते 360 जन गंधर्व महा बलवान पहले गंधर्व ये सब कौन घटना जो आमर गतकाली होता जो 1100 तार पुओ हेले एवं 110 जन कन्या हेले तापरे पुरंजन रूपी जो जीव जिते से भोग कर सारा तार भोगरे तार जो आमर 1100 पुत्र हेले से 1100 पुत्र हेले आमर 11 इंद्रिय प्रत्येक इंद्रियर 100 वृत्ति बा इच्छा जिते गुणा जीव ताले से माने हे जीवे 1100 माने आम जीव जो माने शरीर रे वास करती से मानकर इच्छा दिन दिन बढ़ी चली था। माने से माने केबे हेले गोटे प्रकार रूप को देखिकी जीवन सारा व्यतीत करि परिबे नाही, अन्य रूप तांकर मन रे आसे एवं गोटे प्रकार खाद्य खाई से जीवन सारा रही पारंती नाही। से माने अन्य प्रकार रस को अनुभव करिया पई तांकर रसन इंद्रिय से भली आमर दृष्ट इंद्रिय बा आमर श्रवण इंद्रिय ये भली प्रत्येक इंद्रियर जो वृत्ति 100 प्रकार प्रथमे निया जाइछि एवं तापरे कहा जाइछि से वृत्ति मध्य आहुरी बढ़ी चलले तांकर पुणी छुआ पिला हो गले एवं सबू से नगर रे पुरंजन समस्त माध्यम रे विषय भोग करने को चाही था एवं जो बुद्धि रूपा हेले 110 जन कन्या एवं 110 जन कन्या तांकर से माने बुद्धिर वृत्ति को 10 वृत्ति को से माने गुणा जाए कि से माने 110 जन हुंती एवं से माने मध्य माने आमर बुद्धि प्रत्येक इंद्रिय रे एभली भाव रे आमे खर्च करि थांती। तेणु ये जो तापरे मध्य से मान विवाह करी गले तांकर भी पुओ झियो हे गले। तेणु ये जो संसार बढ़ी चलिला से पुरंजन रूपी शरीर रे जेते प्रकार भोग लालसा एवं आमर प्रत्येक इंद्रियर विषय को बुझा को हब एवं एभली भाव रे माने पुरंजन रूपी शरीर माने भोग विलास रे अत्यधिक मग्न थाए एवं आमर प्राणवायु जे आम शरीर को जगिकी रखी थाए प्राण जे पर्यंत चली माने स्पष्ट रूप से
से पर्यंत आम शरीर नष्ट हुए ना। किंतु से जितेबले आमे कौन सी बीमारी शिकार हो जाती, युवक हो वृद्ध हो जे भी हो, तार प्राणवायु जितेबले माने कमी जाए, बलहीन हो जाए, सेतेबले शरीरर मृत्युर आशंका बढ़ी जाए था। एवं जो 360 गंधर्व से माने हेले 360 दिन माने गोटे वर्ष है चंडवेग, चंडवेग है वर्षर ना, एवं 360 दिन है गंधर्व सैन्य, एवं 360 राति है गंधर्वी। तेणु एमाने सबुबले आम शरीर को चारिपट को घेरिकी रखिकी आमको दिन दिन आमको से माने शरीर को क्षय करने चाहती, एवं आमर प्राणवायु तांको शरीर भितर प्रवेश करने को दिए ना। ये एकुटिया से 5 फणा विशिष्ट साप बा 5 प्राण 100 वर्ष आम शरीर को रक्षा करि थांती। आपण देखिथे कोरोना जेतेबेले हैला लोक माने निश्वास नबा पई तांको पई जागा नथिला, अर्थात तांकर माने लंग्स रे एते कफ जमी जाइथिला, से प्राणवायु जीवा पई रास्ता नहीं, से प्राणवायु से शरीर छाड़ी की चली गला, से माने मृत्यु मुखरे पड़ी गले। एई भली भाबरे जे भली अध्याय वर्णन करा जाइछि 5टी प्राणवायु आम शरीर को रक्षा करती 100 वर्ष। सी आपण प्राणायाम आदि माध्यम रे प्राणवायु को पुष्ट करी शरीर को बलशाली करि पारंती, तथापि मध्य से केते दिन आपको रक्षा करिवो। तत्सत्वे ये आत्मज्ञान को बुझिला परे आम्भे माने कौन करवा उचित, आग को आम्भे माने निश्चित श्री नारद आमको रास्ता देवे। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो 27 नंबर श्लोक रे लिखा है चिकीर्षुर देव गुह्यं, तार माने गोटे आ गोटे 29 नंबर श्लोक रे लिखा है तम व्यक्त गतिर भूयुक्ष। देखो आमर 27 नंबर श्लोक रे जो कहा जाए देव गुह्यम चिकुर्षु सस्मितम ताम भासतः, माने जो जवन राजा कालकन्यार वाणी को शुणी से कौन कहला ना मृत्यु रूप देव गुह्य कार्य को करवा इच्छा रे से हसिला। यहाँ पर ये जगार तुम्हें जो कहूच कि चिकीर्षु देव गुह्यं चिकीर्ष, चिकीर्षु शब्दर अर्थ है कार्य, देवतांकर कार्य। कौन कार्य? मृत्यु रूपक कार्य, माने मनीष मरिब केमिति ए विषय रे से इच्छा करी से हसी थिले। आ ताम भासतः हैला से मुस्करा थिले बा से खुशी होइथिले, बुझिला। तापर से आपणकर 29 नंबर श्लोक रे जो कहा जाती कर्म विनिर्मितम लोकम त्वम अव्यक्त गतिम, ए संसार कर्म रे द्वारा चलीची एवं यहाँ को भोग तुम्हें अलक्षित होइकी करिवो। माने एठी कालकन्या को से कहिले तुम्हें तुम्हें अलक्षित होइकी, माने समस्त को देखा पड़िबो नाही, किंतु तुम्हें तांको भितर प्रवेश करि जिवो। अलक्षित, अलक्षित को कहा जाइछि जोटा लक्षित हुएनी बा देखा पड़े नाही, तार नाम हैला अव्यक्त गति, जोटा आपण पचारुचंती। हेगला। हरे कृष्ण। दंडवत। पंच प्राणवायु विषय टिके कहतु, प्राणवायु अपने से तार भूमिका टिके कहतु, को जगह प्राणवायु भूमिका कौन, समान वायु भूमिका कौन, अपान वायु कौन से को थांती। हमर जो 5 प्रकार प्राणवायु आज टिके मु भाबुथली ये अध्याय आगु को करबा ना एठी रखि दबा करंत आ टिके बड़ैले भल आ टिके आगु को करी प्राणवायु को आमर प्राण अपान व्यान समान जो उदान है, जो 5 प्रकार प्राणवायु आम जो वायु द्वारा निश्वास, मुख्य वायु जो आमर निश्वास प्रश्वास रे आसी थाए ताकू आमे प्राणवायु कहती, एवं जो वायु आमर तल को जाए अपान वायु कहा जाए। अपान वायु गोटे वायु आम शरीर भितर जाई अन्य अन्य भाग रे विभक्त हो जाए। समान वायु आमर संपूर्ण शरीर रे व्याप्त थाए। अपान वायु एवं प्राण वायु ये दुईटी वायु जते बेले विच्छेद हो जाती सेते बेले आमर मृत्यु हो जाई थाए। ये दुई जन विच्छेद आमर नाभि पाखरे हो जाती, नाभि रु ऊपर आमर प्राणवायु बाहरी जाए
ଏବଂ ତଳୁ ଆମର ଅପାନ ବାୟୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ବାକି ରହିଲା ଉଦାନ ଏବଂ ସମାନ ବାୟୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରର ମାନେ ସିଏ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇକି ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଉଦାନ ବାୟୁ ଯେଉଁ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ଡକାର ନିଅନ୍ତି ବା ଉପରେ ମାନେ ମୁଖରେ ଆମର ସେ ବାସ କରିଥାଏ ଆଖି ଆଦି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାନ ବାୟୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶରୀରର ହସ୍ତପେଦ ଆଦିରେ ବାସ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ବାୟୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହନୁମାନ ଏବଂ ଆମର ଶ୍ରୀ ଭୀମସେନ ଏମାନେ ବାୟୁପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ବଳବାନ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ବାୟୁ ଆମ ଶରୀରରେ ରହିଥିଲେ ପୁଷ୍ଟ ରହିଥିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ କେତେ ଓଜନ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ଦେବା ବା ଯାଇପାରିବା ଆମେ ଥକିବା ନାହିଁ। ଆମର ସବୁବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀରର ଯେଉଁ କ୍ଳାନ୍ତ ବା ଶରୀରର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟତା ये ସବୁ ବାୟୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉପରେ। ପ୍ରାଣବାୟୁ ପୃଷ୍ଠ ହେଲେ ଆମେମାନେ ପୃଷ୍ଠ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରଞ୍ଜନ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚଫଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସାପ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରାଯାଇଛି ଯିଏ ଆମ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି ସବୁବେଳେ। ଆମ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଆମର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ ହେଇଯାଏ ବା ଆମର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଫଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସାପ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଚାଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ଷା କରେ ଆଉ କେମିତି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଥାଏ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ 28 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଏବେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ଆଜ୍ଞା। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ନା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାହୁ ମାତାଜୀ ଶ୍ଲୋକ 1ରୁ 5 अनुवाद देखंतु। सैनिका भय नाम्ने ये बहिर्स्मन् दृष्टिकारिणः नारद उवाच सैनिका भय नाम्ने ये बहिर्स्मन् दृष्टिकारिणः प्रज्वर कालकन्यायां बीचेरूरा वनेमिमाम् त एकदा तु रभसा पुरञ्जना पुरी नृप रुरुधूमैर्मभो गाढ्यां जरतपन्न गपालितान् कालकन्यापि बुभुजे पुरञ्जनपुरं बलात् ययाभिभूतः पुरुषः सद्यो निस्सारतामियात् तयोपभुज्यमानां वै यवनाः सर्वतो दिशं द्वारभिः प्रविश्य शुभ्रुशं पार्दयस्म कलाङ्कुरीं तस्या प्रणीयमानायामभिमानी पुरञ्जनः अवापोरुविधां स्थापान् कुटुम्बी ममताकुलः। अनुवाद। श्री नारद कहिले राजन एथर भय कामना जवनदारଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହ ସୈନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଜାର ଓ କାଳକନ୍ୟା ଜର ସହିତ ଏହି ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରଜାଗଣ ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାଂସାରିକ ସୁଖ ସାମଗ୍ରୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରଞ୍ଜନ ରୂପୀକୁ ଘେରାଉ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେହି କାଳକନ୍ୟା ଜରା ଯାହାର ହାତ ମୁଠାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ପୁରୁଷ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନିଃଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଇ ସେ ଉକ୍ତ ପୁରୀର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାରରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେପଟେ ସେହି ଯୌବନମାନେ ରୋଗମାନେ ମଧ୍ୟ କାଳକନ୍ୟା ଭୋଗ କରୁଥିବା ସେହି ନଗରୀ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପଶିଗଲେ ଓ ନଗରୀ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁରୀଟି ଏପରି ଦୁଃଶସ୍ତ ହୋଇଯିବାରୁ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଅଭିମାନ ରଖିଥିବା ତଥା ମମତାଗ୍ରସ୍ତ ବହୁ କୁଟୁମ୍ବୀ ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶରେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖ ଏଠି କାଳକନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଯବନ ରାଜା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଭୋଗୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ତମେ ବିବାହ କରିପାରିବ ଅଲକ୍ଷିତ ରହି, ତମକୁ ସେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କାଳକନ୍ୟା ଯାହାକୁ
जहाँ को बुढ़ा है माने जिते से जन को भोग कर लोक बुढ़ा हो एवं ताकू से आनंद आसे एवं सी एभली भाव माने से भोग करने संसार रे कौन कला ना खोजी चलला। हे बहिष्मन भय नामन ये दिष्कारिणी सैनिक प्रज्वार काल कन्याभ्याम इमाम अवनिम विचेरु। एठी विचेरु शब्द जो कहा श्री नारद व्यवहार करिसंती ता माने से विचरण कले कालकन्या विचरण कले। कारण विचरण कले तार अर्थ हैला से माने तांकु समस्त को से ग्रास करे नाही कालकन्या यार अर्थ हैला सैया से कालकन्या तार उपयुक्त पात्र खोजिबा से बुलिबा को लागिले। कालकन्या जो माने साधु जो माने इंद्रिय को दमन कर सारी तांको भीतर कालकन्या जाकि प्रवेश करी करिबो कौन से इंद्रिय तो सहित तांकर संपर्क नाही तेणु कालकन्या से जगार प्रवेश करे नाही। आमको देखा पड़े कि अमुक व्यक्ति साधु बुढ़ाई गले किंतु जदि से साधु संयमी एवं से साधु जदि तांकर सब इंद्रिय को दमन कर सारी मन को मध्य निज ठार अलग कर सारी बुद्धि को अलग कर सारी ताकू कालकन्या कौन प्रकार ग्रास करि पारे नाही पाखु जाए ना एवं तांकु से भोग करे नाही। कारण जिते जदि से कालकन्या जदि तांकु भोग करिवो ताहले तांकर दशा पुरंजन भली व्याकुलता आसीଯିव जोटा कि आगे श्री नारद वर्णना करुछंती। से कहउछंती एकदा तु रंभसा एकदा तु ते रभसा अभौम भोगाढ्यां जरत पर्णपालिनां पुरंजनम पुरीं रुरुधो। से एभली उपयुक्त पात्र खोजु 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 से पुरंजन पुरी को से देखिले कालकन्या एवं पुरंजन पुरी रे देखिले कि इठी सब प्रकार भोग सामग्री सहित गोटे बुढ़ा साप ए जगार कौन करुची ना रक्षा करुची ए नगरी को अर्थात तार प्राणवायु युद्ध करी करी बेहाल हेलाणी से एकुटिया से मान लड़ाई करुची। कारण गंधर्व गंधर्वी माने ताकू चारिपटे घेरिक रखिंट प्राणवायु तांकू दिन राति धीरे 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 ताकू ग्रास करुछंती एवं प्राणवायु तांकू रोकिकी रखिछि। एबाने किंतु ता भितरे कालकन्या एवं जवन राजा एवं प्रज्वार जवन राजा आसिले ताकू आधि व्याधि माने शारीरिक व्याधि मानसिक व्याधि ताकू ग्रास करिवो। प्रज्वार आसिले तांकू जर हब एवं कालकन्या आसिले से वृद्ध हो जिवे। ये सब जिनस तांको भीतर पुरंजन नामक पुरी रे से माने प्रवेश करिया पई चाहिए। से श्लोक 3 ने कहा जाइछि कि माने से माने एभली भाबरे माने कालकन्या कौन कले ना पुरंजन नगरी को बलपूर्वक भोग करिया पई प्रवेश करि गले। कालकन्या द्वारा माने भोगा जाउथवा से नगरी रा सबु द्वार से प्रवेश जवन सैनिक से पुरी को अत्यधिक विध्वंस करदेले। सबु द्वारे मान है देखा को आ धीरे धीरे देखा गला नहीं, शुणा को आ भल जिनस शुणा गला नहीं, खाइबा को स्वाद मध्य धीरे धीरे कमी गला बा जहाँ खाइब हजम हब नहीं एवं चालिबा को शक्ति रहिला नहीं एवं हाथ दबा पाई मान से शक्ति मध्य रहिला नहीं। से कौन कले ना सबु द्वार आम पुरंजन पुरी रे जेते द्वार थिला 9 द्वार उपस्थ इंद्रिय से स्त्री सुख उपभोग करि पारिबे नाही। गुदा इंद्रिय से भल भाव रे जाय कि टॉयलेट बा माने करि पारिबे नाही। तेणु ये जो 9 द्वार को से माने कौन कले सबु द्वार रे से प्रवेश कले को माने जवनपुरी नगरी रो सैन्य माने एवं कालकन्या से मध्य प्रवेश कला। सी माने एभली हैरान करने को ताको भल लगे और एभली भाव से आसी माने से पुरंजन रूपी नगरी को चारि माने पटरु से घेरी गले। से नगरी रे पीड़ित होथुबा माने स्वामित्व अभिमानी जे रखिथिबा ममताग्रस्त से राजा पुरंजन को अत्यधिक कष्ट हैला। तेणु ये अनुमान करंतु साधु सन्यासी जो माने माने इंद्रिय को दमन करिथांती सेमानकु ए श्लोक रे जो लिखा जाय कि अत्यधिक कष्ट तांकु हैला तांकु से कष्टटा हुए नाही। से माने
ଯେଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଭଜନ ସାଧନରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ମାନେ ଏଠି ସେଇ ନଗରୀରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଅଭିମାନ ଏବଂ ଯାହାର ମାନେ ମମତାଗ୍ରସ୍ତ, ଯାହାର ବହୁତ ଆସକ୍ତ ଥାଏ, ସେ ଯେଉଁ ପୁରଞ୍ଜନ ରୂପୀ ଜୀବ ସେ ଜାଗାରେ କଷ୍ଟପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଏବେ ଆମର ମାତାଜୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାତାଜୀ ଶ୍ଲୋକ 6ରୁ 15 ଅନୁବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ। କନ୍ୟପଗୂଢ଼ ନଷ୍ଟଶ୍ରୀ କୃପଣ ବିଷୟାତ୍ମକଃ ନଷ୍ଟ ପ୍ରଜ୍ଞ ହତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗନ୍ଧର୍ବ ୟବନେର୍ବଲାତ୍ विशीर्ण स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलाननादृतान् पुत्रान् पौत्रानुगामात्यान् जायं च गता सौहृताम् आत्मानं कन्ययां ग्रस्तं पाञ्चला नारी दूषितं दुरन्तचिन्तामापन्नो न लेभे तत् प्रतिक्रियां कामनाभिलाषान्दिनो यातयामांस कन्यया विगतात्मगति स्नेह पुत्रदारांश लालयन् गन्धर्वयवनाक्रान्तं कालकन्यो प्रमर्दितां हान्तुं प्रचक्रमे राजा तां पुरीमणिकामतः भयनाम्नाग्रजो भ्रातः प्रज्वर प्रत्युपस्थितः ददः तं पुरीं कृतस्ना भ्रातुं प्रिया चिकीर्षया। तस्यां सन्देहमानायां सपौरसपरिच्छदः कौटुम्बिकः कुटुम्बेयान्यां उपातप्य सान्वयः यवनपरुद्ध्वा यातनो ग्रस्तायां कालकन्ययां पुर्यां प्रज्वार संसृष्टः पुरपालोऽन्यताप्यतः न शोकेशोऽवितुं तत्र पुरुकुच्छ्रुवे पथुः गन्तुं मौच्छ ततो वृक्षकोटरादेव सानलात् शिथिला वयवो तार्हि गन्धर्वैहृत पौरुषाः यवनिराजन् उपरुरोदः। अनुवाद। प्रभु जी प्रणाम। जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कालकन्या जरा आलिंगन करिवारु तांकर सबु श्री नष्ट होइगला तथा अत्यंत विषयासक्त होइतिबारु तांकर गौरव भी मौरी पड़िला, विवेक शक्ति मध्य नष्ट होइगला। गंधर्व और जवन माने बलपूर्वक तांकर सकल ऐश्वर्य लुटि नहीं गले। पुरंजन देखिले सारा नगरटा नष्टभ्रष्ट होइगलानी। पुओ नाती चाकर बाकर और मंत्री माने मध्य प्रतिकूल होई तांको अनादर कलेनी। स्त्री स्नेह करिवा छाड़ी देलानी। देह कालकन्या जरा द्वारा ग्रस्त होइगलानी एवं पांचाल देश शत्रु मानक कबल रे पड़ी भ्रष्ट होइगलानी। ए सबु देखी राजा पुरंजन घोर चिंतारे बुड़ीगले। तांको देखी तांको सेही विपत्तिरु उद्धार पाइबार कौनसी उपाय गला नहीं। कालकन्या जरार आक्रमण हेतु भोग सबु सारशून्य हो जाइथिबारु पुरंजन सेही भोग को झुरी झुरी बहुत दुखित हले। से निजर आध्यात्मिक गतिरु वंचित होई रहिथिले, वर्तमान बंधुजनक स्नेह को मध्य वंचित होई गले। तांकर चित्त केवल स्त्री और पुत्र मानकर लालन पालन रे लागि रहिथिला। एहीपरि अवस्था रे सेमानंकु छाड़ी पळाइबाकू इच्छा नथिले मध्य से सेही पुरी छाड़ी चली जावाकू बाध्य हेले। कारण सेतेबेलकू गंधर्व और जवन माने नगरी को घेराव करी रखिथिले एवं कालकन्या ताहांकू जीर्ण शीर्ण करी देथिला। एतिकी बेले जवन राजा भयंकर भाई प्रज्वर निज भाई को खुशी करने निमंते से समग्र पुरी निया लगे देला।
ନଗର ଜଳି ଉଠିବାରୁ ନଗରର ଲୋକେ ଚାକର ବାକର ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଓ କୁଟୁମ୍ବର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରିୟ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ନଗର କାଳକନ୍ୟା ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଦେଖି ନଗର ରଖି 5 ପୁଣିଆ ସାପକୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, କାରଣ ସେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଯବନ ସେନାମାନେ ଅଧିକାର କରିନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜର ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସେ ବିଚାରା ନଗରୀ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯିବାରୁ ଗଛରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ରହୁଥିବା ସାପ ଯେପରି ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେହିପରି ଭୀଷଣ କଷ୍ଟରେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ବସିଲା। ତାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ତାର ସବୁ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଗଲା ବେଳକୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ତାକୁ ଘେରି ଅଟକାଇଥିଲେ। ସେ କାନ୍ଦିଥିଲା। ପ୍ରଭୁଜୀ, ଏଇଠି ଯୋଉ ମାନେ କାଳ ସର୍ପ ଆଉ ଗଛର କୋରଡ଼ ଆଉ ମାନେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଶତ୍ରୁମାନେ, ଏଇଟା କାହାକୁ ମାନେ କୁହାଯାଇଛି ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ମୂଳରୁ ଦେଖିଦେବା ଶ୍ଲୋକ 6ରୁ ଆପଣ ପାଠ କଲେ କି କାଳକନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ଦେଖ, କାଳକନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆଲଙ୍ଗିତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ହେଲେ, କନ୍ୟା ଗୁଢ଼ ନଷ୍ଟ ଶ୍ରୀ ବିଷୟାତ୍ମକ କୃପଣ। କାଳକନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ ହେଇଗଲେ, କିଏ ନା ପୁରଞ୍ଜନ, ସେତେବେଳେ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କର ସବୁ ଶ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷୟାସକ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ଦୀନ ହେଇଗଲେ। କାରଣ କାଳକନ୍ୟା ସେଇ ପୁରୁଷକୁ ଖୋଜେ ଯେ ବିଷୟାସକ୍ତ ଏବଂ ସେଇ ଜୀବକୁ ଖୋଜେ ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଷୟାସକ୍ତ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିବେକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଗନ୍ଧର୍ବ ଏବଂ ଯବନ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୁଟି ଚାଲିଥିଲେ। ଗନ୍ଧର୍ବ ହେଲେ ଯେଉଁ ଦିନ ରାତି ଆମର ବୟସ ତା ମାନେ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ, ମାନେ ଆମେ 99 ବର୍ଷ ହେଇସାରିଲେଣି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଲୁଟିକି ନେଇସାରିଲେଣି ଆଉ କମ୍ ବଳିଛି। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ନିଜର ନଗରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ନଗର ହେଲା କେଉଁଟା? ତାଙ୍କ ଶରୀର। ସେ ଦେଖିଲେ ଶରୀର ପୁରା କୁରୂପ ହେଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ଭୃତ୍ୟ ଅମାତ୍ୟ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେଣି ନା ଅନାଦର କରି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କାଳକନ୍ୟା ଜରା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶକୁ ଦେଖି ପୁରଞ୍ଜନ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତର କାରଣ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ହେଲେ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ। 1100 ପୁଅ ଥିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ନାତି ଆଦି ବଢ଼ି ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଲାଳସା ବା ଭୋଗ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କାଳକନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ବେଳେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ଖରାପ ହେଇସାରିଲାଣି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଳସା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁଟା ବିଷୟ ବାସନା, ରୂପକ ପୁତ୍ର ଭୃତ୍ୟ ଅମାତ୍ୟ, ଏ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ? ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଲେଣି ଏବଂ ଦେଖିଲେ ପୁରଞ୍ଜନ ପୁରା ନଗର ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ଆଦର କରୁଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଆଉ ବିଷୟ ଭୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରେମ କଲେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଏ ଶ୍ଲୋକରେ 7-8ରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି କନ୍ୟା ୟାତୟାମାନ କାମନ ଭିଳାସତ ଦିନ। ଯେତେବେଳେ କାଳକନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ନିସାର ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲେ, ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କର ପତି, ତାର ନିଜର ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କର ବାନ୍ଧବ, ତାଙ୍କର ସବୁ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କ'ଣ କରୁଥିଲା? କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ କାଳକନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାସ କଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୋଗ
ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭୋଗିବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭୋଗକୁ କାଳକନ୍ୟା ମାନେ ନିଜର ମାନେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ନେଇଗଲା, ସେଇ ଭୋଗକୁ ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। କାରଣ ଆମର କାଳକନ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କରିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର କୌଣସି ଭୋଗ କରିବାର ଶକ୍ତି ରହେ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ତ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ। ଗନ୍ଧର୍ବ ୟବନାକ୍ରାନ୍ତଂ କାଳ, ଗନ୍ଧର୍ବ ୟବନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତିତ କାଳକନ୍ୟା କ'ଣ କଲେ, ସେ ନଗରୀକୁ ନ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ପୁରଞ୍ଜନକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କେଉଁମାନେ? ବିଷୟ କାମନା, ମାନେ ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି, ଶୁଣିବାର ଶକ୍ତି, ଭୋଗ କରିବାର ଯେତେ ପ୍ରକାର କାମନା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ, ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାର କାମନା, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ତା ଶରୀର ଇଏ ଚାହୁଁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଚାଲିଗଲେ, ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେଣି। ଆମେ ରହିକି କରିବା କ'ଣ ଏ ଶରୀରରେ? ଏ ନଗରୀରେ ଆମେ କେମିତି ରହିବା? ଭୟ ନାମକ ଯେଉଁ ଯବନ ରାଜା, ତାଙ୍କର ଭାଇ ଥିଲେ ପ୍ରଜ୍ୱାର, ସିଏ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଜୀବକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗରୀରେ ନିଆଁ ଜଳେଇ ଦେଲେ। ନିଆଁ ହେଲା କ'ଣ? ସେ ସମୟରେ ଶରୀରକୁ ଜ୍ୱର ଆସିକି ଲାଗିଗଲା। ସେତେବେଳେ ମାନେ ଜୀବ ଜ୍ୱରାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ୱର ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମାନେ ଛେନାର ସବ୍ଜି, ରସଗୋଲା ବା ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ, ଆପଣ ତାକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯିବ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଯେଉଁ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ରୂପକୁ ଦେଖାଯିବ, ଭଲ ଫୋନରେ ଭଲ ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ନୂଆ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଲାଳସା ରୂପକ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯେଉଁ ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପୁରଞ୍ଜନ ନଗରୀରେ ସେମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତେ ପୁରଞ୍ଜନକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ମାନେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପୁରଞ୍ଜନ ରୂପୀ ଜୀବ ମାନେ ଆମେ ଏବଂ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏସବୁ ପୃଥକ। ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି, କାଲି ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏ ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝି ନେବା ଉଚିତ କି ଆମର ଶରୀର ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କ'ଣ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ୱର ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ଜ୍ୱର ଆସିଗଲା, ତାମାନେ ସେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା ରାଜାର ପୁରଞ୍ଜନ ନଗରରେ ସେବକ ସନ୍ତାନ ମାନେ ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଲାଳସା ସେମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ତ ପୁରଞ୍ଜନକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଆରେ ମୁଁ ତ ଶରୀର ପୁରା ଭୋଗ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଏ ଶରୀର ଏବେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିକି ମୋତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି, ମୋର ମାନେ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି, ମୋର ଯେଉଁ ଲାଳସା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଭୋଗ କରୁଥିଲି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି, ସେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ନଗରକୁ କାଳକନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଦେଖି ଯେଉଁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ସେ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ମଣିଷ ଭଲେ ହିଁ ସେ ଆଖିକୁ ଦେଖା ନ ଯାଉ ବା ସେ କାନକୁ ଶୁଣା ନ ଯାଉ ବା ସେ ଖାଇ ନ ପାରୁ, ତାର ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭଲେ ଖାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରରେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ରହିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରାଣ ଯଦି ରହିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଡ଼ି ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ, ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ପ୍ରାଣବାୟୁର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ପ୍ରାଣବାୟୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଶରୀର ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ରୂପକ ଯେଉଁ ସର୍ପ, ସିଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରେ ନା ଚେଷ୍ଟା କରେ କି ଏ ଶରୀର ରହିଯାଉ, ଏ ନଗର ବଞ୍ଚିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ଯଦି ସାପ ଲୁଚିକି ଅଛି ଏବଂ ଗଛରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ଯେମିତି ସାପ ଆପେ ଆପେ ବାହାରିକି ଚାଲିଯାଏ, ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ୱର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଯାଏ କି ମୁଁ ଆଉ ଜାଗାରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ।
ସେତେବେଳେ ଇଏ ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକରେ ମାନେ 15 ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ମାନେ ହେ ରାଜନ୍ ଶିଥିଳ ଅବୟବ ଗନ୍ଧର୍ବୈର୍ହୁତ ପୌରୁଷ ଯୌବନେ ହି ତାର ହି ଅରିଭି ଉପରୁଦ୍ଧ ରୋରୁହ କି ଏ ଜାଗାରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିକୁ ବିନିଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗନ୍ଧର୍ବ ହେଲେ ଦିନ ରାତି ଯେଉଁମାନେ କହିଦେଲେ ଆରେ ଏକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆରେ ଏକୁ ତ 100 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ତମେ ପୁଣି କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ତାକୁ ମାନେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଯବନର ସୈନିକ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ତାହାର ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଅକ୍ତିଆର କରି ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମରେ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ। ମାନେ ଯେ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବକୁ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ହୁଏ? ଜୀବ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍वस्थ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଦମନ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମୋର ମାନେ ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଗବତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ 2 ପ୍ରକାର ପ୍ରଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଥିଲେ କି ଜୀବ ମୁକ୍ତ କେମିତି ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ କହିଥିଲେ କି ସବୁ ବିଷୟର ମନକୁ ହଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ କେବଳ ତାରି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ତମେ ଶରୀରର ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ରୋକିଦେବା ଉଚିତ। ତା ମାନେ ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଏସବୁ ପ୍ରଥମରୁ ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ଏସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିନେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟଥା ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନ କରାଯାଇଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଦଶା ଶେଷକୁ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଆମର ଆଜି ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ବ୍ରହ୍ମା ମିଶ୍ର ମାତାଜୀ ଯଦି 4-5ଟି ଶ୍ଲୋକ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। नमो भगवते पावशिष्टं कृत्यनुरेषु कुमतिर्वावडीनो विप्रयोगोपस्थिते सोगन्धरं गतावती मया न्यासा कुटुम्बिनी वर्तस्य ते कथं ते सा बालकानुषिता नामयो नसितो लुह्येन स्मृति मस्मत्परा मयि वृष्टे सुसहस्रस्ता वस्तिते सत्भागभयात् प्रबोधयति वा बीजं दुषिते लोषुपवर्षिता प्रथम नो नरकादीना नरकर्पो परायणा वर्तन्ति ते मयि वते ଗୃହଶକ୍ତ ପୁରଞ୍ଜନ ଦେହ କ୍ଷୟରେ ମୁଁ ମୋର ପଣ ରଖିବାରୁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧି ହଜିଯାଇଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେମ ପାଶରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ହୋଇଗଲା। ବିଚ୍ଛେଦର ସମୟ ଆସିବାରୁ ସେ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ଜ୍ୱାଇଁ ଚାକର ବାକର ଘର ଧନ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମମତା ରଖିଥିଲେ ସେସବୁ ପାଇଁ ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 18 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଲା? ହାୟ ଏମିତି ବିସ୍ମିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଯେ ମୁଁ ପରଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୋର ବିଧବା ଭାର୍ଯ୍ୟା କିପରି ଦେହ ଧରି ରହିବ? ମୋ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇଯିବ। ସେ ତ ମୁଁ ଖାଉନଥିଲା, ମୁଁ ଗାଧୋଉନଥିଲେ ଗାଧୋଉନଥିଲା, ସେ ତ ସବୁବେଳେ ମୋରି ସେବାରେ ରତ ଥିଲା। ମୁଁ ଟିକିଏ ରାଗିଗଲେ ସେ ଡରି ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ପଦେ ଗାଳିଦେଲେ ସେ ଭୟରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହୁଥିଲା। ମୋର
ଯେଉଁଠି ଟିକେ ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ସେ ମୋତେ ବତାଇ ଦେଉଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ବିଦେଶ ଚାଲିଗଲେ ସେ ବିରହ ବ୍ୟସ୍ତାରେ ଶୁଖି କଣ୍ଟା ହୋଇଯାଉଥିଲା। 19 ନମ୍ବର ଗଲା। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର କହିଛନ୍ତି ସେ ବୀରମାତା ସତ, ହେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ କ'ଣ ଏ ଘର ଚଳାଇ ପାରିବ? ମୁଁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୋରି ସାହାରା ଧରି ଚଳୁଥିବା ଏ ପୁଅ ଝିଅମାନେ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ? ସେମାନେ ତ ମଝି ଦରିଆରେ ବୋଇତ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିକଳ ହେଲା ପରି ବିକଳ ହେବେ। ରାଧେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ। ଏଠି ପୁରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତ ଅତ୍ୟଧିକ ରହିଥିବାରୁ ସେ ବହୁତ ଦୀନ ବା ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲେ। ନିଜର ପୁତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ପୌତ୍ର, ପୁତ୍ରବଧୂ, ଜୋଇଁ, ନିଜର ଚାକର ବାକର ଏ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଆମର ବିଷୟର ଲାଳସା ବା ଆମର ଇଚ୍ଛା ବା ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିଷୟ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିଥାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୟି ଲୋକାନାଂ ଗତବତୀ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ପରେ ବା ମୁଁ ପରଲୋକ ଗଲା ପରେ ମୋର ପତ୍ନୀ ମୋର ମାନେ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରିବେ? ମୋର ପତ୍ନୀ ମୋତେ ଭୋଜନ ନ ଦେଇ ଭୋଜନ କରୁନଥିଲେ, ମାନେ ମୋ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ସେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ କିଛି କହୁଥିଲି ସେ ଡରି ଯାଉଥିଲେ, ମାନେ ସେ ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରଦେଶ ଚାଲିଯିବି ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ମୋର ଗୃହସ୍ଥୀ ସେ କେମିତି ଚଳେଇବ? ମାନେ ପୁରଞ୍ଜନକୁ ଏ ଭାବନା ଆସିଯାଇଥିଲା କି ମୁଁ ତ ଯିବି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ରହିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆମର ବିଷୟ ଏବଂ ଆମର ଭୋଗ ଲାଳସା ସେମାନେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରଞ୍ଜନ ରୂପୀ ଜୀବ ମରିଯାଏ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ଜରୁର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦିଓ ପୁରଞ୍ଜନ ରୂପୀ ଜୀବ ସେ ମଧ୍ୟ ଅମର, ସେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲି ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖୀ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୋର ପୁତ୍ର, ମୋର ପୁତ୍ରୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ରହିବେ? ଯେମିତି ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଯଦି ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯାଏ ବା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ତ ସେମାନେ ରହିବେ, ମୋ ବିନା ଏମାନେ କେମିତି ରହିବେ? ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନେ ମଣିଷର ବା ପୁରଞ୍ଜନ ରୂପୀ ଜୀବର ଆସିଥାଏ। ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା କଥାକୁ, ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଣାମ। ଏବେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସସ୍ମିତା ମାତା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଅଲଗା ମଧୁସୂଦନ ମାତା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଣାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏଇ ଯୋଉ ପୁରଞ୍ଜନ ଉପାଖ୍ୟାନ ଏଇଟା ହଉଛି ଜୀବର ଗତି। ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କିଶୋର ବୟସରୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିବ ଏଇ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବୁଝାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବି ଦେଖାଯାଏ ବୟସ ହେଲା ବେଳେ ଲୋକ କିଏ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଆଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଇପାରୁନଥିବ। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ କହିବେ ମତେ ମାଛ ଆଣିଦେ, ମାଂସ ଆଣିଦେ, ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। କିମ୍ବା ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନକୁ ସବୁ ଯାହାକୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ଝିଅ ଡାକନ୍ତି ଦେଖିବି, ଏଇଟା ସବୁ ମୋହ ମାୟା। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ସେତେବେଳେ ଜାଣି ସାରିଲାଣି ସମସ୍ତେ ମତେ ଛାଡିକି ଗଲେଣି, ଡାକିଲେ ଯୋଉ କଥାଟା ହଉଛି ଏଇଟା ବି ବାସ୍ତବରେ ହୁଏ। ବୟସ ହେଇଗଲେ ଲୋକ ଡାକୁଥିବେ, ବୁଢା ବୁଢୀ ଡାକୁଥିବେ, କେହି ଶୁଣନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ସେ ଭଲ ପାଉଥିବ, ଯୋଉମାନେ ସମୟ ଦେଇଥିବ, ଯୋଉମାନେ ବି ସବୁ କରିଥିବ, ସେମାନେ ଡାକିଲେ ବି ଶୁଣୁନଥିବେ, ଆଉ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଉଥିବେ, ଆମକୁ ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିବେ। ଏଗୁଡା ସବୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ଉପାଖ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବୁଝା ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ସମସ୍ତେ ବାସ୍ତବରେ ବାରମ୍ବାର ପଢିବା ଦରକାର। ଆମର ଗତି କ'ଣ ହବ? ଆଉ ଏସବୁ କେହି ନୁହନ୍ତି କାହାର, ଖାଲି ଆମେ ଚାଲିଛେ ମୋହ ମାୟାରେ। ସେ ମୋହ ମାୟା ତୁଟାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆର ଜିଷ୍ଟ ମହାରାଜ ଟିକେ ଗୋଟେ ଦି ଲାଇନ 3 ଲାଇନରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ
ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଅଧ୍ୟାୟର ଆଚ୍ଛା ନା ଏବେ ଆମର यार सारांश तो आम आगु को दबा एबे कम से कम जेतिक चली सेटा बुझंतु कारण सारांश यार पुणी आरंभ करा जीवो जोटा कि सुदर्शन प्रभु कहते पुरंजन उपाख्यान ये जो अध्याय चलती या पर केवल गोटे अध्याय अच्छी से गोटे अध्याय श्री नारद मध्य पुरंजन उपाख्यान अर्थ को से व्याख्या करें एवं जितेबले अध्याय सर से आम आउ थे चर्चा करवा। सुदर्शन प्रभु जदि कौन सी कथा रखापी चाहते रखत रमा मिश्र माता जी कौन कहे कि जड़ जीव सब भगवान को भी आश्रा करता है भगवान भी जीव को आशा करता परस्पर उभय परिपूरक कई क्या छाड़ती नहीं आमे आमे बर्तमान जीव पुरंजन रूपी जीव जो परी आमे से जीव तेणु आमर इंद्रिय मान को आमे किपरि भाव में कौन कले को प्रकार इंद्रिय तो मन ये सब विचलित सब से कौन स्थिर ही रही पारती तेणु हृदय हृदय किपरि भाव में आम मैंने स्थिर करी सब कथा मन ज्ञान इंद्रिय गोचर नहीं आम पुरंजन विषय सब शुणुथाई आम ये प्रकृति ये जो विषय बर्तमान पाठ है शेष पुरंजन केते स्नेह करते मो स्त्री मो घर से तो खाए खाएनी से बस मत न देखिले रही पारे पुत्र कन्या समस्त माने केते भोग लालसा आमे बर्तमान से भोग लालसा भी मातिचु तेणु आमे किपरि उद्धार पाइबु जीव किपरि उद्धार पाइबो से भगवान को ही भजन कले कीर्तन कले एटा होची मुख्य तेणु हमर भजन कीर्तन काई जमा टिके विशेष होउनी नहीं माता जी आप जोड़ा कहले कि जीव भजन कीर्तन करवा उचित सी आमर आग को यही अध्याय जो बाकी रहीगला से विषय पुरंजनकर जमी आप कहते कि आमर वास्तव में भगवान आमको छाड़ती नहीं पुरंजन रूपी जीव को मध्य तांकर जो मित्र जे अभिज्ञात जे कहले भगवान से मध्य को छाड़ती नहीं पुरंजन को सेते मित्र कथा मन पड़ो आउे से विषय आम मैंने आग को अध्याय पढ़ा कम से कम आम प्रत्यय भागवत श्रवण कले ए विषय आमको सब बेले सचेतता रहिबो। हरे कृष्ण माता जी आपण कहते भजन हरे कृष्ण माता जी आपण कहते भजन कले प्रवचन तो अल्प समय से वक्तव्य सरला भजन कले हेनी जेते ज्ञानी हूँ ना कहीं जेते ज्ञान वर्ती भगवान कौटी आसवे भगवान को पाइबा रास्ता कौन भजन बहुत ज्ञानी मैंने आम सत्संग जेते अच्छा समस्ते ज्ञानी कहीं अज्ञानी नुह गुरुदेव तो महान आउ गुरुदेव आने तो शिक्षा लाभ कर बहुत कथा आम बुझा कथा सब कथा भल मंद आम से लाइन चलिया चेष्टा करवा सब बेल भगवान को अनुसरण कर जगत को आसी केमी समस्त दुख दूरीकृत कर आम मन पकाऊ बर्तमान आम टिके कौन हाथ खंडिया हे प्रभु बोली डाक कौट आसेगा से इंद्रिय दौन इंद्रिय सब देखुनी कौन औषध आण कौन केमती मार केमती हाथ खंडिया भल हम एमती सब किसी बुझे आमको भल भाव प्रांजल भाव में पुरंजन विषय को भल कि बुझेदेवे हाँ एक तो आगू आहरी अच्छी यार बुझा जीव माता जी धन्यवाद बहुत सुंदर भाव आप अनुभव कथा कहले अनुभूतिर कथा कहले मधुचंदा माता जी अच्छा से कौन कहना चाहते हाथ उठुं मैडम प्रणाम प्रणाम बाबूजी प्रणाम प्रणाम नाई मु कहूली कि मु तो एबे बुझीपारि से जीवन विषय कहले ना केमिति आसक्त न होवाई सब कहले किंतु गोटे जगार मु फील कली कि जपन रूपी व्याधि जपन सहित कंपेयर कले कौन पाई जपन किए और जपन अर्थ कौन
ଆମେ ମୁଁ ଯାହା ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯବନ ମାନେ ସେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ସେୟା କହା ହଉ ନଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାହା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯବନର ଅର୍ଥ କଣ? ଏଠି ଯେଉଁ ମାନେ ଯବନ ରାଜା ଯାହାକୁ ମାନେ ଶ୍ଲୋକରେ ନାରଦ ମୁନି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି कि ये जो यवनेश्वरम भयम पतिम ब्रजे बब्रे, यवनेश्वर माने से यवन जो शब्द सी एक्चुअली अंतज्य जो मानकु आमर भागवतर प्रथम स्कंदरे तांको जवन कहा जाए। अंतज्य माने जो माने राजांकर बेश्यांक ठारू जो माने संतान उत्पन्न होती से मानकु जवन कहा जाए, किंतु ता माने से माने अंतज्य जाति रे रहंती। एठी जो जवन शब्द एमाने कौनसी संस्कार्य नुहंती, एमान को असंस्कार्य रूप में वर्णन करा जायछि। एवं ये माने तार जो भाई सी है प्रज्वार एवं तार भौणी है कालकन्या एवं जवन राजा निजे हेले भयर स्वरूप एवं सी आम्भ मानकु कष्ट आदि और व्याधि दबापाई से निजे से प्रकार जड़े प्रतिनिधि बोली ए जगार वर्णन करा जायछि। एवं ये जो पुरंजन उपाख्यान रे श्री नारद एकु जवन शब्द द्वारा कहीकि से माने ये आमको कही देउछंती जदि आमे चाहिबा ताले तांकोठु मध्य आमे दूर रे रही परिबा। एमाने एभली भाबरे सेमानकर व्यक्तित्व थिला से समय रे। एवं तार उपाय मध्य जोटा एबे हमर रामेश्वर माताजी कहिले आगुक मध्य से विषय रे श्री नारद मध्य से विषय चर्चा करिवे कि आमे माने केमिति भाबरे ए प्रकार जवन राजा रु मुक्त हवा बा गंधर्व बा चंडेश्वर कठारु केमिति आमे निजको बंचाई पारिबा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव में सब कथा रखिले, बुझे देले मध्य जो पर्यंत आमर मन बुद्धि आम सहित अच्छी आम चेष्टा करिबा केमती सत्संग माध्यम रे आम आत्मज्ञान ग्रहण करि परिबा, ताहाले आम हमर माने लक्ष्य स्थल रे हमर जो लक्ष्य स्थल भगवत प्राप्ति सेटा आम पाई परिबा। से भजन हो से कीर्तन हो जो माध्यम रे हो आम जे सत्संग करिबा आउ ताहाले हमको ए जो सब कालकन्या किंबा पुरंजनी जीव से उद्धार पाइबा से सब अति सुंदर भाव में व्याख्या करी बुझाइले। साधु माने केबे कालकन्या द्वारा मध्य प्रपड़ित होते नहीं कि ग्रास करें नहीं, ताको मध्य उदाहरण स्वरूप द्वारा बुझाइले। जेमती आमर वासना कामनार माने बहुत गुण रे से 111 सब 110 कन्या 360 गंधर्व ये सब व्याख्या करी बुझेले, उदाहरण स्वरूप बुझेले। लालसार कौन से अंत नहीं, माने आखिर कौन से तृप्ति नहीं, जिते देखुव से आगू को बढ़ुव से तो अति सुंदर भाव में सब जिन बुझेले। आउ बहुत आसु सबु जिलार लोक धीरे धीरे ओडिशार सबु जिला लोक आसिकी जॉइन करके तार उपकार पाउचंती, माने सुंदर भाव में शुणुचंती, आउ ताको कमेंट दउचंती। अति सुंदर कमेंट देचंती समस्त।